جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی دنوں سے مہنگائی پورے ملک کے اندر اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ غریب آدمی کا جینا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، اور اس نوبت تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ بالکل یعنی اپنے بچوں سے بھی تنگ ہیں، اپنے گھر سے بھی تنگ ہیں، اپنے والدین سے بھی عوام تنگ آ چکی ہے. کیوں آ چکی ہے؟ کہ وہ گھر کے افراد کو کھانا تک نہیں کھلا سکتے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف ٹی وی چینلز پہ جو بیانات آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے. اب یہ وہ جس کو کہتے ہیں تماشا کھیلنا، اب وہ تماشا کھیلنا عوام بڑی اچھی طرح سمجھ چکی ہے. ہمارے ساتھ طیب امان صاحب سینئر صحافی ہیں، اور ان کا ایک جو تجزیہ مہنگائی پہ یا اس طرح کا جو آج کافی دنوں سے انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور JUI مولانا فضل الرحمان صاحب جو آپس میں ایک بیان بازی شروع کی ہوئی ہے، جو اب سے تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے PDM تھی، بھائی بھائی تھے سارے، اور اب عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے وہ عوام کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن چونکہ عوام ان کے دھوکے میں نہیں آئے گی، عوام سمجھ چکی ہے، مہنگائی کا جن قابو سے باہر ہو چکا ہے. تو طیب امان سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا، میں آپ کا مشکور ہوں. ناظرین اکرام، معاملات آج کل یہ بڑے ہوئے ہیں کہ باپ کچھ کہتا ہے، بیٹا کچھ کہتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نکلے ہوئے ہیں دوروں پر، جہاں کہیں بھی جاتے ہیں جو زرداری صاحب کے بیانات ہیں اور ان کے بیان میں بہت فرق نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ میرے والد صاحب ہیں، وہ میرے قابل محترم ہیں، ان کے بیانات اپنے گھر تک ہیں، باہر کے معاملات میرے ذمہ ہیں. میں جو کہوں گا یا جو میں چلاؤں گا وہی ہوگا. میں اپنے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنے باپ کی بھی بات نہیں مان رہا ہے. یہ پیپلز پارٹی کا حال ہے. دوسری طرف ہمارے مولانا حضرات صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. مہنگائی کا رونا، پہلے روتے تھے، رو 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 کے 4 سال تک انہوں نے مہنگائی کا رونا رویا. پھر انہوں نے آ کر حکومت سنبھالی، وہاں پر وزارتیں لے لیں. وزارتیں لینے کے بعد انہوں نے اپنے گھروں کو پورا کیا، اپنے بینک بیلنس پورے کیے. اس کے بعد آج وہ علیحدہ بیان دے رہے ہیں. ابھی وہ کہہ رہے ہیں اگر پیپلز پارٹی ہماری بات مان لیتی، اس میں نہ جاتی، 16 مہینے حکومت نہ لیتی، آج ہم الیکشن کرا لیتے. یہ بیان بازیاں، یہ پتلی تماشا، یہ غریب لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی، اس کا حساب کون دے گا؟ خدا را عوام سے پھر ہم اپیل کرتے ہیں میڈیا کے توسط سے، بھائی ان لوگوں کو دیکھیں، ان لوگوں کو سمجھیں. ہمارے گھروں میں آٹا نہیں ہے، ہمارے گھروں میں چینی نہیں ہے، ہمارے بچے سکول نہیں جا رہے ہیں، ان کے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. سکول کے جو پرنسپل صاحب ہیں وہ کہتے ہیں فیس لے کر آؤ گے تو سکول میں بیٹھنے دیں گے. خدا را ہم کیا کریں؟ اللہ ان کا، یہ جو لوگ ہیں، یہ جتنے سیاستدان ہیں، انہوں نے ہمیں صرف جھوٹے خواب، جھوٹے نعرے دکھائے ہیں. اللہ پاک ان کا قیامت کے دن ان سے یوم حساب لے گا. انہوں نے غریب لوگوں کو روڈوں پر لا کر کھڑا کر دیا. جی بالکل، طیب امان صاحب کے تاثرات آپ نے سنے کہ یہ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب آپس میں بیان بازی کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے. وہ بھی صرف چونکہ ان کو پتہ ہے آگے الیکشن آ رہے ہیں، ہم بیان بازی کریں گے، لوگوں کی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے وہی پرانے ہتھ کنڈے، وہی پرانی چالیں عوام پہ جو جال ہے وہ پھینک کے شاید ہم ووٹیں لے لیں. اب آپ کو ووٹ نہیں ملے گی، اب ایسا نہیں چلے گا. عوام
अच्छी तरह पहचान चुकी है उन PDM की 13 जमातों को, जो ये उस वक़्त कह रही थी कि हम महंगाई के खिलाफ उठ निकले हैं। बिल्कुल आप महंगाई के खिलाफ उठे थे, हम आपकी बात को तस्लीम करते हैं, महंगाई के खिलाफ उठे थे, लेकिन अपनी जात के लिए, आवाम के लिए नहीं। ये आपने नहीं कहा था कि हम अपनी जात के लिए उठे हैं, अपने केसेस खत्म कराने के लिए उठे हैं। ये नहीं कहा था कि हम आवाम से महंगाई का बोझ उतारेंगे, ये आपने नहीं कहा था। और बिल्कुल आवाम इन बातों को समझ चुकी है। अब वो PDM की 13 जमातें, जो कि इस वक्त एक पार्टी लंदन में बैठी है, कोई दुबई में बैठ के फैसले कर रही है, कोई क्या कर, यार पाकिस्तान में सियासत करते हैं आप, पाकिस्तान में क्यों नहीं बैठ के फैसले करते? जब अपनी वो एक पंजाबी में हमारी कैम्बलपुरी जुबान में मिसाल है कि अन्ना वंडे रेवड़ियां मोड़ मोड़ के आपने, ये इन्होंने जो दुबई में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, बरतानिया में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, ये हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, अब ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि अब अवाम वो पुराने हथकंडे, वो पुरानी चालें और वो जाल फेंकने अब अवाम बिल्कुल समझ चुकी है और ऐसा नहीं चलेगा। ये चीज़ें आपके जो एक तरीका वारदात था अवाम को बेवकूफ़ बनाने का, अब अवाम पढ़ी लिखी है, अवाम में शऊर है। शऊर भी अवाम को आप लोगों की वजह से मिला है, इसलिए मिला है कि अवाम जो हर पार्टी के अपनी अपनी जमात के नारे लगाती थी, वो आपस में बरादरियों में लड़ाई झगड़े कर लेते थे कि यार मैं फलां पार्टी को वोट दूंगा, मैं फलां को दूंगा, मैं फलां को दूंगा। उन लोगों के साथ आपने क्या किया? उनके बच्चे फाकों तक आ गए, उनके घर खाने को नहीं, दवाई लेने के पैसे नहीं, बच्चे को स्कूल भेजने के लिए फीस नहीं, आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जी, कोई चीज आपने पाकिस्तान में इन 16 महीनों में छोड़ी है कि गरीब आवाम कम से कम वो खा सके? कोई ऐसी चीज आपने नहीं छोड़ी। अब अवाम आपको नहीं छोड़ेगी। जब भी इलेक्शन होंगे, जब भी इलेक्शन होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अवाम अब समझ चुकी है, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब से 2-4 दिन के अंदर अंदर मैं देख रहा हूँ जो मीडिया पे खबरें चल रही हैं, हमारी ये फौज पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा काम कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, हर मुसीबत की घड़ी में अवाम के साथ खड़ी होती है। और अवाम का दुख दर्द मैं समझता हूं कि ये जमहूरियत 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 के नारे लगाने वाले, हमें ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए। हमें वो बंदा चाहिए जैसे अभी हमारे सिपा सलार हाफिज आसिफ मुनीर साहब ने बेड़ा उठाया कि डॉलर भी नीचे आया, चीनी चोर भी पकड़ने शुरू कर दिए, बिजली चोर भी पकड़ने शुरू हो गए। अब ऐसे ही चलेगा और अब आपकी जमहूरियत, वो खोखली जमहूरियत, जो जमहूर को खत्म करने वाली जमहूरियत, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब चलेगा तो अवाम का, अवाम की सोच का, अवाम के बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल सोचने वालों का वही नुमाइंदा मुंतखब होगा और वही नुमाइंदा अवाम की खिदमत के काबिल भी होगा। अवामी नुमाइंदा अवाम में से ही बनेगा। अब हमें इन सियासी वडेरों, चौधरियों, मलक, खान, वडेरे, जागीरदार, जमींदार, फलाना, फैक्ट्री मालिकान, इनकी ज़रूरत नहीं। शुगर मिलें देखें तो सबसे ज़्यादा किसकी हैं? पीपल्स पार्टी की हैं।
नून लीग वालों की हैं, मिनिस्टर्स की हैं, MNA की, MPA की। तो शुगर माफिया जब पाकिस्तान में चीनी होती है तो उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। क्यों एक्सपोर्ट करने का मकसद कि फिर हम इंपोर्ट करेंगे, अपनी कमीशन बनाएंगे, एक्सपोर्ट में भी कमीशन खाएंगे, इंपोर्ट में भी कमीशन खाएंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं, अवाम समझ चुकी है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि हमारे बच्चों को मारने वाला कौन है और हमारे बच्चों को बचाने वाला कौन है। जब भी पाकिस्तान पे कोई भी आफत आई, चाहे महंगाई की सूरत में, दहशतगर्दी की सूरत में, सैलाब की सूरत में, कोई भी आफत आई, तो उस वक्त पाकिस्तानी फौज ने अवाम का साथ दिया। हम पाकिस्तानी फौज को, सिपा सलार को और उनके ऑफिसर्स, नौजवान, सबको सलूट पेश करते हैं कि जो अवाम के हक के लिए बाहर निकलें और अवाम के हक के लिए उनको 2 वक्त रोटी देने के लिए उन्होंने बड़ी अच्छी कार्रवाई की। डॉलर देखे कहाँ आ गया। चीनी माफिया के मुख्तलिफ जो छापे मार के आपने देखा होगा कि फलां गोदाम से इतनी टन चीनी पकड़ी गई, फलां से इतनी टन चीनी पकड़। भाई ये कौन लोग हैं? ये गरीब नहीं है, ये आपका ही वो तबका है जिससे मिली भगत करके आप शुगर मिल मालकान और वो बड़े बड़े ताजर जो चीनी माफिया हैं उनसे मिलके ये सारी जो एक गोरख धंधा था आपने शुरू किया हुआ था, अब ऐसा नहीं चलेगा, ना आवाम चलने देगी। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि आवाम का नुमाइंदा ही मुंतखब होगा, आवाम से ही होगा, गरीब मुंतखब होगा, असम्बली में जाएगा, नौजवान जाएगा, रेडी बान जाएगा, एक छोटा दुकानदार जाएगा, अवामी जो वो मजदूर है, दिहाड़ीदार मजदूर, वो असम्बली में जाएगा। उसको पता होगा कि मेरे गरीब लोगों के मसाइल क्या हैं। हमारे MNA MPA गैब हैं, पता ही कोई नहीं, लोग मर रहे हैं, महंगाई की चक्की में फंस रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और वो सिलसिला जारी व सारी है। अब वो PDM की जमातें कहाँ पे हैं? MNA MPA मिनिस्टर्स वो कहाँ पे हैं? अब ऐसा नहीं चलेगा। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपसे इस महंगाई की इशू पे बात होती रही। आखिर में मैं तैयब अवान साहब से कहता हूं कि अपने अटक की आवाम, पाकिस्तान की आवाम को ऐसा पैगाम दें कि आने वाले वक्त में हम एक हों और एक हो के जब काम करेंगे तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकें। जी तैयब। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जितनी भी आवाम है उनसे गुजारिश है, इस पाक फ़ौज की कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें। वो मैदान में हमारे लिए निकल आए हैं, उन्होंने जान हथेली पे रख लिए, वो नहीं देख रहे हैं ये सरमायादार है, ये वडेरा है, ये जो भी है, उसकी गर्दन को उन्होंने कस से पकड़ लिया है। चोरों को, डाकुओं को उन्होंने तैयार किया हुआ है। हम इस मुल्क पाकिस्तान से करप्शन से पाक करेंगे और हम वो काम करेंगे जो ये हमारे सियासतदान थे जिन्होंने मुल्क को लूटा और दीमक की तरह चाट कर खा गए। हमारी अफवाज पाकिस्तान बिल्कुल बाहर निकल आई है, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह पाक उनको इज़्ज़त दे। हमारे जनरल साहब उन्होंने बेड़ा उठा लिया है कि पाकिस्तान में गरीब के लिए अल्लाह के सिवा अगर कोई है तो वो पाकिस्तान फ़ौज है। हम फिर दुआ करेंगे पाक फ़ौज के लिए, अवाम उठ खड़ी हो, उनका साथ दे और चोरों और डाकुओं को पकड़े। बिल्कुल जी, बड़े अच्छे अल्फाज के साथ इख्तिताम किया। चोर डाकुओं लुटेरों के खिलाफ अवाम उठे, निकले और अपनी पाक फ़ौज का साथ दे, जो हमारी सरहदों की हिफाजत के साथ साथ
ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے بھی بہتر سوچ رہے ہیں، اور بہتر سوچنے والے کے ساتھ ہمارے مستقبل کی خاطر جان کی قربانیاں دینے والے، شہادت نوش حاصل کرنے والے، غازی بننے والے ہمارے افواج پاکستان ہیں۔ اور سیاستدان جب بھی آئے، جمہوریت جب بھی آئے، جمہور کا ہی گلا کاٹا انہوں نے، جمہور کا ہی گلا کاٹ کے وہ بھاگے ہیں۔ اس لیے ہم نے ان سیاستدانوں کو ریجیکٹ کرنا ہے اور ان اچھے اور مخلص لوگوں کو منتخب کرنا ہے جو عوام کی بھلائی کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی ہر اس چیز کے لیے ہمہ وقت حاضر ہو، جیسے ہماری افواج پاکستان۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت۔ آخر میں نعرہ، اور وہ ہم سب نے مل کے لگانا ہے، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔